What's up, what's up, what's up? Dito na tayo sa Berkat, guys. Shout out sa lahat nating mga viewers dyan. Today's vlog dito sa Berkat, limahan mode. Berkat bowlers, tumira sa samper, tumira sa dos. Wala. Ayan, sorry. Subscribe tayo mga guys, Batang LU Vlog. Shout out sa lahat ng mga Tagalaon yun. Batang LU Vlog, mga tropa. Nakaisang game na yata sila, ang mga tropa. Isa pa lang yan, boss? Oo, mga tropa. Papahinga na si Boss Joe, medyo na-injury. Tinamaan sa daliri. Tropa. Batang LU Vlog, subscribe tayo. Wala na yung Christopher Cuber TV. Master, Ilocano. Batang LU Vlog. Lakay bong. Ito kayo. Boss Top. Kumay, tumira. What a shot. Lupet. Enriquez, number 19. Anyari? Change court na pala. Change court na tayo guys. Ito yung game 1. Limahan mode, Berkat bowlers, GWC, Busol ba? Boss Dino, slow dribbling. Binigay Orsal, 14, pumake, sabay sumaksak, lace up, malakas. Rebound. Kuha ni tropa, number 19, Enriquez, pass break play, number 4, lumays up. What a shot. Sure ball. Dead ball. Tumira si Tokayo. Tumira. Yeah. Boss Sampar. Slow dribbling. Subscribe tayo mga guys. Batang LU Vlog. Shout out sa lahat ng mga Tagalaon yun. Isabela. Rose Isabela. San Guillermo. Baknotan lang yun. Tumira sa dos. Kapos. Kuha ni Boss Dino. Lead pass to number 14. Crossover. Natapik ang bola. Na-revive. Pero lumabas ang bola. Science. Bola sa kabila. Number 8, Carlos. Pinasa kay 4. Holding the ball. Number 8. Teardrops. Wala. Palos up. Yon. Pasok. Naglinis. Naglelenes. Lakay bong. Tap yung bola. Binagay 24. Pinasa 19. Enriquez. Jump shot. Yon. Malinis. Orsal, number 14. Lace up. Wala. Tumira yung Boss Top. Yon. Tokayang o. Easy shot. Samper. Number 29. Boss Samper. Subscribe tayo mga guys. Panibagong channel, panibagong vlog. Ngayong Friday, Berkat bowlers, limahan mode. Wala na yung Christopher Cuber TV natin. Hindi na tayo makapag-upload guys sa cellphone natin. Kaya gumawa na tayo ng bagong channel. Boss Dino, number 45. Binay kay Lakay Bong. Tumira, using the glass. Wala, malakas. Na-rebound ni Boss Enriquez, number 19, 84. Ganda. Mahina. Na-rebound sa kabila. Kuha ni Boss Top. Boss Dino. Tumira Lakay Bong. Ganda na finger roll. Bata foul. Bounding. Number 14, Arsal. Tumira sa dos. Tapos. Pass break play. Number 4. Using the glass. Malinis. Stay tuned lang tayo dito sa ating channel guys. Batang LU Vlog. Batang La Union. Boom! Boss Dino. Panes.
Tropa, number 19, Enriquez. Slow dribbling. Looking for a way. Binigay kay Ocho, tumira sa 2. Wala, tapos. Nakuha ni Bustop. Binigay kay Boss Dino. 4. Ganda ng pasa. Malakas. Tumira pa. Ganda ng screen. 24, 29, Samper. Wala. Yun. Lumaglag din. Huli. Nahuli. Hold. Hold ball. May bola. Resume ball game. Number 19, Enriquez. Boss Sampar, tumira sa 2. Set shot. Kapos. Save ball. Enriquez, behind the legs. Behind the back. Tumira. Wala, lakas. Rebound lang kay Bong. Pass break play. May kay Boss Dino. Boss Dino. Using the glass, malakas. Nakuha ni Orsal, number 14. Ganda lang fake. But a foul. Foul by Tropa, number 4. Tukayo. Humira, wala. Rebound ni 8. Pass break play. Intercepted by Tukayo. Revive ni number 4. 29, Sampar. Tumira. Yun. 16-12 official score. Lakay Bong. Kinaliwa. Wala. Lumabas ang bola. Para sa ball. Batang Elio Vlog. Subscribe tayo mga guys. Batang Elio Vlog. Tukayo. Bigay 14. Inatras sa 2. Tumira. Wala. Malakas. Wala din. Nakuha ni Postino. Binigay lang kay Bong. Tumira. Jump shot. Wala. Malakas. Point number 19. Pass break play. 4. One-on-one situation. Wala. Point lang kay Bong. Malakas pa rin. Bara foul. Shumbol game. Tukayo. Ursal, 14. Binilik kay Tukayo. Looking for a receiver. Kailan kay Bong. Binigay 14. Ay ganda lang layup. Kapos nga lang. Naribalo yung number 19. On the way. Mag-isa na lang. Dinakdak ang bola. Wala ko, dadakdak. Boss Dino. Tukayo. Ganda lang layup. Ikaw na talaga. Ikaw na talaga. Pang highlights to kayo. Number 19, Enriquez. Binitin pa. Woo! What a shot. Number 19, Enriquez. Number 14. Boss Dino. Tumira sa 2. Bang! 3 points. Boss Dino Burgos. Panibagong vlog, panibagong channel, panibagong video. Batang Elio Vlog guys. Subscribe tayo mga guys. Tutok lang dito sa ating channel. Batang Elio Vlog. Subscribe na tayo mga ka-Elio. Tumira sa 2. Set shot. Wala. Number 4, Qatar. 8. Tumira. Wala pa rin. Rebound sa kabila. Boss Dino. Ursal. Boss Dino, pumate. Tumira. Pasok. 6. Number 4, tumira.
Tokayo. Number 14, Orsan. Libre. Tropa, number 19, Enriquez. Hawak yung bola. Hanap ng mapapasukan. Crossover. Sabay umikot. Binigay kay 4. Tumira. Wala. Na-rebound sa kabila. Binigay kay Orsa. Number 14. On the way. Binigay kay Busdino. Luways up. Binalik. Ganda. Score. All. Deadlock. 17. Deadlock. Tumira sa dos. Busamper. Wala. Busdino. Ibong. Foul. Tokayo. Binigay kay Busdino. Tumira. Yun, pasok. 8-7. Naman lang isa. Tumira. Malakas. Lumabas ang bola. Same ball. Labang isa. Enriquez, number 19, slow dribbling, looking for a way. Tumira, jump shot. Wala, foul. Same ball. Ten-second shot clock. Binigay ulit kay Enriquez. Hawak yung bola. Hahanap ng mga pasukan. Slow dribbling. Umikot. Break. Wala, foul. Ayan o. Batang LU Vlog. Tapos nakakuha ni Busdino. Fast break play. Number 14, Ursal, lace up. Wala siya. Easy layup. Last 18. Wala. 0-18. 2018. Last 18. Busdino. Binagay. Na-intercept. Binagay 4. Tumiros na daw. Ang layo. Kapos ang bola. Busdino, tumira. Pumake. Lakaybong. Tumira, 14. Game ball. So that ends our game 1. Salamat sa panonood, guys. Continuation, guys. Game 3. Tuloy tayo sa ating vlog. Batang LU Vlog. Shout out. Tumira. Kapos. Atin na to. Sa kanila to. Ito na yung mga batang Lonyon. Shout out from Santol Lonyon. Lakay. Sa Isabela. Kawayan Isabela. San Macho. Yun, tumira si Lakay. Samper. Crossover. Tumira sa bas. Wala. Rebound ng Lakay. Number 24. Slow dribbling. Binigay kay Master. Tumira. Using the glass. Easy shot. Samper. Sinaksak. Binigay kay Lakay. Binalik sa ilalim. Nalaglag. Tulog si Lakay. Labas ang bola. Ulog. Ngayon lang kayo, lamang. Ngayon lang. Na-injury si Tropa. Tinamaan sa kwan. Talampakan.
Samper Boy, number 29. Sumira sila kay Bong. Pasok na pasok. Shot. Ito, artista. Number 29. Kamatid boss top. Ako nila kay Bong. Pass break play. Samper Boy. Binitbit ang bola. Malakas. Malakas. Boss top. Artista. Tumira si Boss Dino sa dos. Dino Burgos. Wala. Rebound nila kay. Tumira pa. Inulit pa. Isa pa. Wala pa rin. Ayaw. Tumira sila kay. Yun. Pasok. Easy shot. Malakay. Ram Isabela. Yun. Chase card. Ha? Nangyari boss? Siya lang gawin mong video capper. Tira mo muna. Oh, isa lang naman labang kanina, nakashot si Bong, so pangalawa. Nangyari. Akala ko natapilok ko eh. Siya, sinabsub ko yung katawan ko eh. Baka Nangyari. ako eh. Pre, ikaw nga mag-camera pre. Gusto ko nga magpahinga eh. Para, ano, lakad-lakad ka rin dun. Daigan dribbling the ball. Tend to drive. Tend to shoot. Down there. Tinira ng tres. Wala. Rebound by Daigan. Diretso. Wala. Puta, ganda ng laban, no? Coconut volleyball. Shout out Berkat boys. Out the ball by Serdino. Tend to drive. Tok. Yung kamay eh. Amin. Kita naman.
Isa na lang, isa na lang. Dalawa. Parehas na. All six. Lamang isa. Parehas City. All City. All City, All City. Ay po.
All 7. Tinamaan pa. It's 7. Sinipon ako. Travel. So still lang. Game. Last. Tira na lang para hindi siya magpawisan. Tira na lang. Oy!
Sigurado talaga. Wala. Bang! Gimbal.